ginhangin ako ang tanan sa pagpanindog. I would like to read from the book of Psalms, chapter 96, verses 1 to 6. The word says, "Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord, bless his name. Show forth his salvation from day to day. Declare his glory among the heaven, his wonders among all people. For the Lord is great, and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. For all the gods of the nations are idols, but the Lord made the heavens. Honor and majesty are before him. Strength and beauty are in his sanctuary." Let us pray. Langit ng Amahan, nagadungol kami kanimo, inubanan sa pagpaubos sa tagsang kasing, ug sa kalipay na among nabatunan, sa dihang kami nahimong imong mga anak. Nagapasalamat kami, Ginoo, na kami imong itakot na pud pag-usap, na kami, Ginoo, makapaminaw pag-ayo sa imong mga pulong karon. Ginoo, nagapasalamat usab kami sa usog nga imong ihatag kanamo ug sa dungag nga adlaw sa among kinabuhi. Nagapasalamat kami, Ginoo, sa protection nga imong gitugot, na kami, Ginoo, nakaabot diri kapila ug nakaduyog sa pag-praise and worship sa imong buhi nga ngalan kauban ang among mga kaigsunan. Sa Ginoo, nagaduol kami tungod aduna kami mga tinguha o kabalaka. Kung nasayod kami, Ginoo, ikaw lamang ang makahatag katubagan aning atanan. That's why, Lord, we pray that as we continue our Sunday worship this morning, ikaw, Ginoo, magaprotekta ka namo, magatibig ka namo, ipalayo kami, Ginoo, sa mga butang na dili maayo, ug tipigi kami na mahuman namo ang among Sunday worship na hapsay, Ginoo. Nag-aampusan kami, Lord, sa among leader karon na magadala sa imong mensahe alang kanamo. Ikaw, Ginoo, magahatag kaniya o maayo nga panghuna-huna, wisdom, Ginoo, nga gikan diha kanimo, na mapadayag niya ang imong mensahe ug maabot kanamo sa tagsa-tagsa mga katawhan nimo nga naa diri karon, nga yano ug simple, Ginoo. Aron, Lord, magpabiling kini sa among unang-una o kasing-kasing ug magamit gayon namo sa among kinabuhi samtang naa kami diri sa kalibutan. Ginoo, nag-aampo usab kami sa among nasod karon na adunay pagkabahin-bahin ang mga leaders, adunay pagkaguliyang sa among nasod karon, Ginoo. We pray that you will enlighten the leaders, pinaagi sa imong mga pulong, na makabaton sila sa kamatuoran, na ikaw, Ginoo, ang Ginoo nga naghimo sa langit ug sa yuta, ang Ginoo nga nagaprotekta sa mga matarong, ug among Ginoo nga gialagaran. We pray for them, Lord, na makaila sila diyan kanimo. Aron, Lord, ang desisyon nga ilang pagabuhaton mamahimong sakto o mamahimong positive sa mga tao nga lumulupyo sa among nasod. Ginoo, nag-aampo usab kami sa among local na government diri sa Davao City nga nagaatubang usab og mga problema. We pray, Lord, that you will strengthen them, give them also the wisdom na gikan diha kanimo. Aron, Ginoo, mamahimong muresulta kini sa mga positibo na desisyon na makapalambok sa among lungsod ug mamahimong ma-proclaim ang imong ngalan ngadto sa mga tao ug sa imong katawhan. Dalaygon ka sa walay katapusan, kining tanan ang ginaampo, pinaagi lamang ni Kristo ang Ginoo. Amen.
Karon, kabalo ko andam natong kasing-kasing sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So dili na nato dugay ang panahon nato nang ihatag sa ato ang magwawali karon. Lain kung si Brother Engineer Exiel Tubines Jr. Atong palakpakan si Brother Pierre. Amen. God is good. All the time. And all the time, That is good. I'm pretty sure that yung gamay ang takaroon at nabulong sa Ginoo isaw duha tapo para sa Ginoo para sa himaya sa Diyos tapo ang worship billions and billions of angels are rejoicing in heaven. Amen. Isa pa lang dahil bilyonis na pinatakaroon. Nagdang tayo ang hell ang nalipay kung kinata dito. And you decided to come here to listen to the Word of God. Hallelujah. Again, God is good. All the time. And all the time. That is good. Hallelujah. Praise God. So, my lesson for today is a practical one. When I say practical one, kabalong mo ani. Okay? It's just a reminder for us. Understand the will of God. Amen. So, I would like you to stand in reverence and with respect to the reading of the Word of God. I will read you from the book of Matthew chapter 6, verse 25 to 34. Amen. I will read to you from the NIV version. Okay? The Word of God says, "Therefore, I say unto you, take no thoughts for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than a raiment? Behold, the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns. Yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? 8. Which of you, by taking, though add 1 cubit into his stature? And why take ye thought for the raiment? Consider the lilies, the field, how they grow. They toil not, neither do they spin." Verse 29. "And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Where therefore, if God so clothed the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you? O ye of little faith." 31. "Therefore, take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed? For after all of these things to the Gentiles is. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Take therefore no thoughts for tomorrow shall take thoughts for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof." Ang ginuganong panalangin sa mga tulong mga pupunta. Most gracious and loving Heavenly Father, we thank you, Lord God, for your word. We pray, Lord God, as we dive in and learn from it, we pray, Lord God, na amin siyang matitigan sa mga kasing-kasing. Thank you, Lord God, for all the things that you have done into our life. Make me a person that you wanted us to be. Thank you for everything. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Yan ang kanan sa pagkakas sa pag-ibig. Amen. Okay. Ang lesson karon bunta talks about true financial stability through Christ. Mutong ba mo nga ang Ginoo? Gusto ko na sa Ginoo na mahimo ang financially stable. Pero, pinaagi sa iyahang perfect will. Okay? Klaro? So, sa atong ibasa natin kaniyang manuscript, it is Jesus teaching His disciples, some people, about dili ta dapat mabalaka. Okay. Church today, we're going to talk about something
that touches every home, every parent, every family, and every heart. It is financial stability through Christ. We all want to provide for our families. Amen? Amen. Especially kitang mga lalaki, we really wanted to establish this para ma-provide na to ang mga needs ato ang family. Okay. So we all wanted to provide a family. We want security. Amen? Amen. We want security. We want peace of mind. But sometimes, life becomes overwhelming. Bills rise, ang mabayro nun, ang atong income, balitag kababa, unexpected needs appear, and our hearts begin to worry. Pabalatan, lagi ko ani. No? But praise God, Jesus speaks directly to this. He does not ignore our fears. He does not pretend our struggles are small. Instead, He gives us a kingdom way to handle financial pressure, a way that brings peace, not panic. So trust not, fear not, or stress not. Because ato ang verse na atong ibasa kanina, Jesus Christ will dissect each and every sentence for us to understand how to become financially stable through Christ. Okay lang ba mo? Okay, so let's talk about ngano maning nasulti ni Kristo Jesus. Because at that time, Israel or mga Israelites, it was difficult for them because they are under what government gani? Roman government. Siyempre, pag once na under na kasi sa government, Roman government, heavy taxes, inatax na sila. So, they live poorly. People live day to day. There were no savings accounts, wala bangko muna, no insurance, no government aid. So, kumbaga pa, ang style ko muna sa mga tao is magtanong, mag-harvest. Magtanong, mag-harvest. Wala yung ginahin mo. So, kung naisa din na masipyan, pag-harvest mo, nag-iyan o bagyo, o nasa lanta, o na ano sa locus, ang may tabuan na is that magutom ang ilahang family. So, muna siya pinastruggle kung unang panahon. Okay? So, if a man got sick, there was no income. Di ba karon kung magkasakit ka, kung naka-insurance, pwede ang insurance ibabayad sa ospital. Sa ilang panahon kung una, pag magkasakit ka, wala. So, kung magkasakit ka, automatic, wala, di ka ikagasto. Okay? So, if drought came, the whole community suffered. Hindi pareho itong pandemic time, di ba? Pag-abot sa pandemic, ang government ay ginahatag na aid, di ba? Time ni Duterte, pag every time na marabuan ka, natin madawat ng mga bugas. So, it's because nasa lang government. Then dito muna, nasa lang tax, pero ulit tabang. Eh, lahit man ang proseso ito muna. So, when Jesus said, don't worry about your life, He wasn't talking to people who had extra. No. He was talking to people who had almost nothing. Muna ang iyang reason nga nung kwento ko niya. Look at the birds, look at the lilies, diba? Ito siyang iyang teachings to them. So, yet He teaches them, and us also, the real stability does not come from what we have, but from who holds us. Take note niyo na ha, the real financially or stability in life does not come from what you have, but from who holds us. Amen. So point 1, we mentioned din this sa Matthew 6:25, kasi ngayon niya, do not worry about your life. That is a commandment. It is not just saying that don't worry about it. It is a commandment from Christ Himself. So Jesus begins, do not worry about your life. Hindi ko maminaw ba? Hindi ba ko mabalaka? Why? Why? Anong itudo ni Kristo? Because worry is a spiritual sickness. Take note ha, pag mabalaka ka, ang pagkabalaka, mo ni siya ginatawag na sakit ni siya sa imong spirituhanong, kung sa pastor, para mag-translate, no? Sakit ni siya sa imong spiritual life. Wala siya dapat bantayan na to. It is a spiritual sickness that drains what? Your faith. It hinders prayers.
it blinds us to God's care. So mga kaigsunan, kung paminaw na to, worry does not feed you to pay your bills or fix your tomorrow. Diba? Wala akong nakabalong sa may tabuok ba? Tama? May bawa na to ang karong adlaw. So if you worry about unsa ang hikma, dili man na siya ma-fix kung unsa ang hitabo. So ang pagkabalaka, dumagla na sa imuhang problema. So as much as possible, dili ka mabalaka. Kaya ano man, dili man nato gunit. Ang nagunit ang pagkaugma is ang Ginoo man. God and God's will. Moro na siya. So karon, atong i-release niya atong pagkabalaka sa una-una and receive God's what God has in His hand. Okay, itong i-mention si Sherwin rin nagwali, di ba? Actually, katong nga quote, i-mention ito niya, katong quote sa Kung Fu Panda. Di ba niya? Niya na si Sherwin niya, tulong makapulo. Yesterday is history. Alam siya. Tomorrow is mystery. But today is a gift. That's why it's called present. Although it's a worldly movie, but you can adapt it to here, di ba? I-mention na doon sa ni Kristo Jesus din. Gano'ng mabalaka mo pagkaukma, kaya wala pang makabalot sa iyo. Ang nagagunit ng pagkaukma is ang Ginoo. Kung mabalaka mo karon, dumag-dumag na sa iyong problema. So importante to control ourselves and to remind ourselves that tomorrow, dili nato na siya magunitan. Yes, magunitan na sa Ginoo. It's okay to be concerned, but it's not okay to worry. Again, worry is like a spiritual sickness. It could drain your faith. So you have to be careful. So, release what's in your mind so that you can receive what God has in His hand. Amen. Kadawang point, Jesus also said, look at the birds and the leaves. Okay? So sa Matthew 6:26-29, mention niya di ba? Birds and the lilies was created by God. Amen? He created the birds, created the flowers and the trees. Did you know that observing nature is like listening to a sermon? Ano yung karoon? Mura nagawali. Kaya naman, it teaches us one thing. Because creations preaches us a sermons every day. Birds, kung tanaw na to, do not plant. Nag-plant ba? Nagatanong ba? Wala. Diba? Birds do not plant or store food, but they never go hungry. They never go hungry. Lilies do not wear clothes, but they are clothes more beautiful than royalty. Okay? Birds wake up singing. You know why? Because they knew how to trust God, because they knew that God will provide everything that we need. Amen. So before mo nag-add to din nakapamahaw na ba mo? Yes. Amen. Praise God. Sunod, pamahay na. Dala mo pagkakon. Hallelujah. Because we know that God provided you, kung nakakaon mo karong buntag or adlawa, lucky kayo mo. You are fortunate. The majority percentage of this world. So kung tanawin ninyo, wala mo ipasabdan sa Ginoo. Makakaon pa mo. Hallelujah. Hindi ka na siya paminawon. No? So, in short, sometimes, di man nato malikayan man doon. Na mabalaka na, bayron mo si Judith, mabok na. Diba? Ngayon ito, pagkalunis na. Actually, sa mo ginagawa, Monday, bayad. Wala. Pagtana na mo, wala pa matay koleksyon, so ako pagbayan ani. Pero dito di sa Ginoo, ay mo kabalaka, hindi man nato gulit ang ugma. You just have to stand still and pray. You just have to do your best today. Live your life. Be happy. Be joyful. O man ang gusto sa Ginoo. But that doesn't mean that we do not care. That doesn't mean na di na kami mong concern. Concern is okay. But worrying is bad. Worrying will destroy your relationship with God. Okay na karon, it starts with worry. As you see in the social media, talagang kaya nagpakamatay, huwag lang sa problema. Para pag yung action of ambak dito sa gym mo nata daw, ibabalood sa problema. No? Yung action of ambak, ano man?
It's because wala na sa Kristo silang kasing-kasing. Walay pulong sa Dios na natutlo sa ilang na dili mo dapat mabalaka. Muna siya ang diferensya sa mga Kristohano kung sa katong dili magtuo. That's why it's very important for us to understand the Word of God so that our life will be a blessing to our family, friends, co-workers, etc. and etc. Importante yun na makita sa inyong kinabuhi na si Kristo Jesus maayo ka. That's why when we have problems, that's why when we have financial problems, makainin dito, wait ako, magkikabero nun, paano lagi ka? Pero nung naranda, actually, ang prinsipyo to na, buhit pa ko, kapayan pa ko, anak. Okay na ako ang ginawa. Nga naman, kabalo ko, kaya na, dali na nakuha ka. Tao na, kapayan ko, buhit pa ko. Tagaan pa ko, atlaw sa Ginoo para kita. Hallelujah, di ba? God gives us this life to work hard, a wisdom to do what is right. Di ba? So, para maabot ang panahon, kapag abot sa problema, pwede na ito, we are equipped. To tell you the truth, when God created man in His own image, we are equipped to be, sa tawag niya, sa Cebuano ka na ganing, i-create ka sa Ginoo, kumpleto ka of wisdom and knowledge and health, ang himuon na niyo, mas gamiton lang niyo na siya para mulambo ka. Do you understand me? Wala man kang i-create sa Ginoo para mahimong depressed, para magluya, para unsa ba? Mangaway, para maging gawtan. No. God created us to do wonderful things. Wonderful things na pag ang balik sa imo, ano na siya? Financial stability. Or stability in life. O na siya. Take note sa gimension ako ganina earlier. Financial stability is not based on how much you have or what you have. No, it is based, itang mga Kristonya, it is based on our faith in God. O, na siya. So, balik ko na to. Okay, birds wake up singing because they trust their Creator. If bird can trust God, why can't we trust Him in our finances? Okay? So stop staring at the problem and start looking at the provider. Who's the provider? God Himself. Amen. So mga kaitsun, kabulod yun ko. Sabi na yung utang din. Ay, tayo mo. Then si secret. Sa sakitan pa lang, nakayutang din. Actually, na-mention ako gahapon niya, Christmas, di ba? Mga empleyado, malipay kita. Eh, ano man? Gusto mo nasa Christmas? 13th month. Hallelujah. Kami mabala kami. Eh, ano man? Kami may mga ng 13th month. So, but, kabalong ni, God will provide everything. That's why God is blessing our business. Ako lang siya. Because God wants us to be a blessing to our employees. Hallelujah. Okay, na-remember ko sa kong barkada, magtatakanta na siya ba? I'm dreaming of a wife. Kakanta mo siya dito sa tindahan. Yo-yo na yung mama, i-inchik ko na yung mama. Huwag mo nga kantahin yan. Naiinis ako ng kantang yan. Bakit man? Kasi pag pinakanta na yun, ibig sabihin malapit na yung 13th month. But kita ng mga Kristohanan who owns business, we are happy. We are happy to share that blessings to them. Amen. So dapat, i-pray din natin, kabalo ka. Lord, kabalo you give me, nagi mo abot para sa iya. I-bless din mo sa Ginoo. Kaya naman, you are following His orders. You are following kung sa itong itutrok niya sa tuwa. Just be joyful sa talagay po. Amen. Praise God. Point 3. Can worry add a single hour? Kung mabalaka ka, mudungag bang adlaw? Dili. No. So, karon sa Matthew 6:27, you mentioned, di ba? Worry changes nothing. But there's only one thing worry can do. It will destroy your peace at the moment. Yeah? It will destroy your peace. Sometimes I'm guilty magwala. Okay. We were, I think, 2 weeks ago. That was me and wife, nagunahon ako sa kong trabaho. Ang magdidinigin nila na pag once na magbakasyon ka, ang ibang trabaho, ipiling yun naman akong asa. Ayaw yun ang bigbita kung asa mong wato. Kaya naman, again, worry will destroy your peace. Amen. Diba?
Banto na ginatudlo ni Kristo Jesus sa ato. Kaya dili na siya gusto nga kita mabalaka, dili siya gusto na ma-destroy ang ato ang peace nga sa gusto sa Ginoo mag-enjoy ka sa ato ang life. Okay? Pero wala ko ni something na since kaya dili mo mabalaka sa inyo ang mga responsibilidad o kanang mga utang, di na po ninyo bayaran. No, bayaran na siya. Kinahanglan lang nato, mangita o pamaagi. Or ang puan, dili mo labay, is ang inyong pagtuo dinha sa Diyos ang mahal. Utang na ito na sa pag-unahon. Kanang problema sa ato ang financially, sa atong negosyo, sa inyong personal, mula bayra na. Matingalan na lang ka na nakasumbay ka mo. Di ba? Hindi mo itong hilak-hilak mo na bro. Nasumbay din na ito. Kaya mula bayra na siya. Hindi mo gina siya mapundo. There's no such thing as problem, good or bad things, good and bad consequences na mapundo. Hindi, mula bayra din. Time will heal itself. Time will heal that. Especially if you are with God. Manang ginato na siya. Okay. Again, worry is a thief. It steals your joy. Your joy, your health. Uy, pinuti siya. Once na mabalaka ka, you tend to have stress. Umuha, kalawasan. Ang stress ba yan is the number one killer sa mga tao. Because it shows up some negative vibes ng panglawas. So, kinahanglan yun, bantayan yun nato na siya. So, it steals your joy, health, sleep. Isang hindi ka tulog. Pag na problema, kinakuha na. Mataw ka alas 2 kadlawon muna. During pandemic time, mataw ka alas 2 kadlawon. Lingkod lang para sa gawa sa mong sala sa taas. Magsigil lang inoktok. Magsigig huna-huna, overthinking. Sulod na siya. Hindi na sige muna ako para overcome na ako na siyang problema. Kasi nakakaya na. Nakita na. Di takatulog. Pagkaumang, kasi may pagkaumang, kasi may kita mo. Ay gana, maglulay mong lawas. Tungod lang yan, balaka ka. O kisa mo ng sala. Kita. Di ba? So that's why Christ is reminding us, ay, huwag ka balaka. Sabi lang na, just do your best today. Di ba? Pag mayroon siya, pag mayroon, na si Judith, next week na si Judith, ay, wala ka na, next week pa na. Akong friend from Manila, wala yung prinsipyo. Hindi ko na siya sa kuha. Tol, kumusta man? Okay lang. Siya, buksan mo, open up na siya. Alam mo, loan ako sa ano ko ba? Loan daw siya sa credit card to put up a business. So, siyempre, kinala siya magbayad. Kumusta man yung ano mo? Payment mo. Ayun siya. Kailan yan? Malayo pa man. Kailan ba? Ano pa? Bukas pa. Bukas pa daw. Layo bukas. Oh! Layo. Malayo. Bukas na. Wala pa man. Di ba natin alam kung anong mangyari pa ito bukas? O na yan ginasabi. Bukas pa man. Gawan pa natin yan para. Hindi natin magawa ng paraan. Ba't na yun? So be it. Ano na? Basta ayaw lang mo kabalaka. Just do your best and God will do the rest. Hallelujah. Pray. Muna ito ang pan. Pray. Let's pray to God. Ang puta sa Ginoo. Ay mo pag-ampo nga murag ang Ginoo murag himuon ni mo genie. No. Just pray. Kung unsa yun ang gusto sa Ginoo. Anong i-allow niya. Unsa nga lessons ang dapat basike. Basike, God is preparing you for something big. So, kinahanglan ka maka-undergo yung mga problema sa imong negosyo. Di ba? Because God is preparing you for something big. Para pag-abot sa panahon, kabalo na ka manage sa imong finances, ano ba? Positive always. Ano siya? E kung i-negative mo na, may cases na suicidal yung mga tao. Di ba kapag sa Bitcoin, ni-crash ang Bitcoin? Ano sa mga crash? Basta ngayon, hindi nabot yung point na nag-crash ang Bitcoin. Wala lang mabalawin sa mga country, pero naisa ka-100 mga investor sa Bitcoin, nagpakamatay. Siyempre, kahit ako mag-isip na loss, millions at na loss, wala ko pa sa story. Nagpakamatay ko siya. Diba, nabalaka siya, kwarta, punta sa kwarta. May problema siguro. But we, Christians, kung maabot sa panahon na maabot ang financial problems sa ato, we do not have to worry. Because we knew, or we know, that God will provide everything that we need. Amen. Again, worrying cannot add days. Okay? Worrying cannot
at a single hour because worry changes nothing. It only destroys your peace. So, do not entertain worry. Replace it with what? Worship. Point 4. God, our Father, knows what we need. Okay? He knew what we need. Kabalo na siya kung unsay kinahanglan nato. Okay? Because God is not distant. Before you tell Him your need, He already saw it. Okay? Kabalo na ang Ginoo sa imuhang problema. Sama gusto itong mga ginikanan sa itong mga anak. Kabalo man taon sa need sa itong mga bata. Or sometimes, gahulan lang na sila nga mo, doon sa ito, ang unayo tabang. Diba? Ingana lang po ang gusto sa Diyos na po. God already saw us. God already knew what is our problem. God knows everything. So before you cry, He already heard it. So we do not pray to inform God. Usahay man good, pag mag-ampo ta, murag ipahibalo lang nato sa Dios kung unsa ang problema. But no, we do not pray to inform God. Why do we pray? We pray because we want God to be in it. We want God to be with us. We want God to be involved in our problem. Mo gyud na siya ang sigurado timan nato, ang Diyos gusto niya ma-involve sa atong problema. I remember when we got married, pamalayan ko sila. And then, pagkahumas pamalayan, may discussion sa family, kasi siyempre mag-prepare naman para sa kasal. May hunungan po sa. So wala na kayo na mo gina-involve mga mong parents sa kapatayan. So, ang tanang gasto, gusto na mo, kami na mo gasto. During sa time nagkasal mi, hindi gusto akong ginita na mag-amang. Nasuko na kong papa ba? Kung si pastor. Eh nga naman, gusto na sila ma-involve. Because it was a very special day for their children. Hindi na ma-involve. Ang samoan ni Mrs. Ato, abi na mo, we were telling them na, kumaga ba, amo kami kasal. Kumaga ba, abi na mo, kanang malipay sila ba? Wala na, balataan, nasuko na noon sila, gusto sila ma-involve. O, tumitingo si Sherwin, kayo balata pa. Sa kasal na ito, i-involve kita. So, in short, God loves us. Amen? Just like our parents loves us. Pag once na custom, sige daw ba, kita mga ginikanan na rin, kanyang mga bata. Siyempre, kung custom na mga bata puhon, amen. No, kung custom na sila, gusto yung binibisis na ma-involve sa kasal. Kaya naman, it is a very special thing. Same po na sa pagkakas. God wants to be involved in every situation, whether it's good or whether it's bad. Gusto na siya na musulti ka sa iya, involve na ito siya, isulti na ito ito problema para matatapang tabulo siya kung saan mo pagtabang sa iyo. Yes, He saw us cry. Yes, He saw us, kumbaga pa, na problema sa problema. But in reality, God wants us to involve Him. Eh, para siya po mismo, kabalo siya kung saan mo pagtabang sa iyo. Amen. Inaala na kayo, again, we are His children, di ba? We are His children and the sheep of His pastures. Enter into His gate with thanksgiving and to His courts with praise. Ano siyang unang gihapat sa ito sa Salmo with King David. So it means God is, more kumbaga pa, malipay ang Diyos kung i-involve na ito siya. Okay? So, because He is not a distant. Kumbaga pa, if God already knows, so you can already rest. So pag once ma-mention na niyo sa iya, kung saan yung concern, yung problema, hindi na pa magpa-ulay. Hindi na ka pwede mabalaka, relax na. Okay. Fifth point. Seek first the kingdom of God. Amen. Easy. Can you get me one, please? Okay. Seek first the kingdom of God. One way. You know yung accent. Okay. Jesus Christ taught this because the issue is not money. Okay? So, kung tanaw na to, in our financial problem, the issue is not money. We want to be financially stable. Dapat naghandig ko kwarta. No. That is not the real reason to be really financially stable. Okay? Issue is not money. It's priority.
is not money. It's your priority. Okay? When God is first, everything falls alike. When you open a business, di ba? Mag-open a business. Na po yung istorya, is a successful businessman. O ba na po sa club. Yan na siya sa kuha. What is the reason for you to open up a business? Ano siya sa kuha? Ang ginawa ko siya is to help the community. Ano siya? Correct. Kaya kasagaran daw, pag once na siya pumunta, nag-apply ka o negosyo. Yes, mga kasagaran ko ba? Para managhan ng kwarta, para madato. Mali-day na siya. Mali-day na siya. Kaya kato siya, anong to siya? Board member sa Davao Christian. Kaya kanya siya, when you open up a business, always starts with a prayer. O gano'n na siya. Before planning pa, if you're planning to open a new business, number one yung dapat na muhimuon is that seek God's guidance. O gano'n number one. Dapat, ang number one yung muhimuon is that nanong kitagaan ka aning opportunity sa Ginoo, unsa iyang plano sa imuha. O gano'n na siya importante. Dili kayo mag-open up ng business kayo para managan akong kwarta kayo para mapakita na ako sa akong mga friends na managan akong kwarta. Hindi na siya mao. No. When you open up a business, it should have, natin na siya dapat rason. Dapat align with God's perfect will. Dili na siya ingon nga mag-open ka o business, wala gina, para mapakita sa mga friends, ma-post sa Facebook, wala na. No. It should have a perfect reason. Most business that has been successfully operated, anong Colgate? Ang tagian ng Kristohanon. Wala na kabalo sa company kung Caterpillar ba or Colgate. Kaya ang ihang style ko muna, di ba usually sa tithes and offerings, ang ginahatag nato is 10% sa pang earnings. Na isa company, I don't know if it's Colgate or Caterpillar. Ang yan ginahatag sa ilang church, 90%. Ang 10% ay yung binibili. Siyempre, 10% na po na tayo na. Caterpillar, yung negosyo. Diba? So, mula siya. So, karon, you have to understand that we are just, kumbaga pa, bagbalat tayo sa creation sa Ginoo. Previously, I thought, napundo na ko sa inyo, ang tanang butang, walay ato. Isa ka ng mga sanina ang nag-isuot ninyo, dili na ako ka. Naging makipagdibati sa kuha, pero ako may nagpalit anak. Kumbaga pa diyan na siya, i-exchange na kong oras para sa trabaho, para makakwarta ko, para makapalit ko anak. So ako anak. You have to understand who created you. God created you. Even your life and your time, gihiramin mo na sa Ginoo. Dili ud lang imuha. So whatever, kung unsay itong gipaningkamutan o trabaho, nasa imong bulsa karon mapalit mo, dili na imuha sa Ginoo na. Once you understand this, being grateful, dapat mo follow na siya. Once you are being grateful, tanang butang na himuon nimo, grateful ka sa Ginoo. Tanang himuon nimo mo trabaho ka, grateful ka sa Ginoo. Mag-pull up kang business, grateful ka sa Ginoo. Kung mapasalamaton ka, if you have a thankful heart, God will reward you with what? Financial stability. No? So, again, alright. Okay. Again, we do not pray to inform God. We want to involve Him. Okay? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Seek Him so that every plan that you have, o a business, or ka na magtrabaho sa dabo, a company, di ba? O align na siya. Dapat, unahon din nato. Once mo open up a business, magtrabaho ka, ang ibutang sa pangunaw kasing-kasing, dapat malipay ang Diyos sa kanya nato. Importante din na siya. God should be first in everything. Hallelujah. Again, the issue is not money. It is your priority. What's your reason? What's your priority niyo? So before you budget everything, pray. Before you plan, surrender. Before you spend, seek God. Just lagay kong secret aning spending.
We got to seek God. We got to pray. No? Sometimes when there are actions, there's pag nakikita mo mga action or decision, there are two consequences. There's good consequences and there's bad consequences. So dapat din mag-ampo tayo. Point 6, last. We will end. Oh, sorry. Okay. Do not worry about tomorrow. This is my favorite verse. Nandiyan ko na siya pulong. Do not worry about tomorrow because tomorrow will worry about itself. Okay. Ano ginutuman ni sa Ginoo? Because tomorrow, it is not, kung mga pa ang ugma, wala man tayo na himo, hindi man nato na magunitan. It is not our territory. That's God's territory. Because God knew what will happen. Wala siya. So your job or our job is to trust Him today. Okay? Okay na siya. God's job is to handle tomorrow. Salig lang ta karong adlaw. Salig lang ta karong adlaw. So, kumbaga pa, ayaw sa nahuna-huna ang ugma, ay wala pa man na. Start living today, don't think about tomorrow. Actually, guilty kay Kuhanin din. Most of my life, okay na siya. When I started doing businesses like construction, guilty kay Kuhanin. Mapansin na sa akong mga bata, sa akong misis, yun yung sa makadali. Tubag lang pa, kira ko. Dali rin. Pero sino gunahon na? So karon, mawala na akong time sa kuwang family. Kaya naman, sige makugunahon na. Ang ugma, di naman ako na teritoryo man ang sa Ginoo. So dapat kaya is, number one na mo is that trust God. Pray today, do everything in His glory today, and then trust Him tomorrow. Claro? Amen. So ato lang isa-isang bit. The first thing we need to understand is that do not worry about your life. God tells us that. Christ teaches us that. And then the second, creation. Look at the birds and the lilies. We can see all things around us created by God. They themselves did not worry. So kumbaga pa, kung ipalangga na sa Ginoo, mas palangga na niya. Kaya naman, we are created in His own image. So hindi kita niya pasagdan. And then, question na to, can worry add a single R? No. Really good. Worrying will add, or worry will destroy our peace. Okay? Kaupat, your Father knows what you need. God the Father knows kung saan ito ang panginahanglan. And fifth, seek first the kingdom of God. By seeking God first in everything that we do, iyan lang itarong at i-align niya ang atong mga life, businesses, work, talent, according to His perfect will. And then point 6, never, or do not worry about tomorrow, because tomorrow will worry about itself. Ang ugma, hindi nato lang magulitan. Wala ka kabalong sa hinahitabo. So ayaw sa mong kabala ka sa ugma. May kanang ugma, kabala ka rin nag-iyahan. Okay? So stop living in tomorrow's fear and start living in today's faith. Amen. So true financial stability is found not in money, but in Christ. So when you trust Christ, stop worrying. Seek His kingdom and surrender tomorrow. You stand secure. Not because of what you have, but because of who knows. Do you know why businessmen tend to do, or entrepreneurs, nag-ahimo na sila o kung pag-trade na sila business, hindi naman kung para managhan nilang konta. No. Gusto ka nila to have freedom. Diba? When you are financially, if you are stable financially, kumbaga pa, freedom na ang kailangan nila. Pag-work, dili kwarta. Bisa kung sa pagkadako o kagamay sa mong income, basta na kay freedom, dato ka. Ano na siya? Dili ba panagdahan yung kwarta sa bangko? Na ako'y kuhan, ako'y ani kadaghan sa kong dili man siya.
Sa ito mga Kristiyan, it's all about faith. The reason why they work hard is because they want to have freedom. We are free from the bondage of sin. Kung saan man ang mga sala? Excessive buying, sala na. Baga, everything over, ganun sobra sa sala. Diba? Apil man na siya sa sin, isa to, ang sala ganit. 756. Isa na siya na dapat pagayan na to. Christ died for us to be free. Isa na siya sa mga pagtulungan na dapat nato imatan. Mga kaigsunan, sometimes, ma-blinded ka sa kalibutan. Gusto yung kalibutan na ang dapat nakainani ng sakyanan. Nakay Raptor. Hindi naman napalit ang Raptor. Dapat nakay Raptor. Nakay Lamborghini. O ba nakasagaran kinatulog sa social media, diba? But in reality, kung tanawin mo, ang tinuod yun yung mga dato. Sila Warren ba? Sila, simple lang sila. Wala na sila nagawin. Kaya naman, ang ilang reason is to generate jobs. Hindi na sila number one. To create a new world. To create a new world. But iyan ang ilahan thinking. So kita as mga Kristohanan, that should be our thinking also. No matter how small your income right now, again, it's never about money. Okay? As long as that income can provide you what you need, kaya natay mabiling na savings, you are already blessed. Okay? Hindi na siya padaganay kwarta, hindi na siya padaganay kwarta. Okay? Trust me. I learned it the hard way. Oh? Sa tinood lang, mali ang ako ang katapan ko muna. When I was working, I always thought of these things. Dapat ba? Negotiate ito kay parang dato. Mali din siya. Mali na siya mapangunahon. Eh kung kanay mo unahon ayun na lang tayo. Karoon nga marami na sabtan na ako deeply ang pulong sa Diyos. That made me realize I need to be more successful. Ano naman? So that I can help communities. I can help create jobs. Bilang ako sa trabaho na mo, adunay trabaho, makabayad sa boarding house, makabayad sa ilang pagkaon, daghan may mga trabaho na. And we are happy. Malipayan niya na. Kaya mo dapat ang ako ang tumo. We work hard, be successful, and help those in need. O na ang itundo din sa pulong sa Diyos, dapat mo na ako ang tumo. God wants us to be successful, true, so that we can be a blessing to our own community. Hallelujah. That is good. And all the time, natang nagawa ito mga ulo, mag-ampo, diba? Yes, Lord God, Father, thank you, Lord God, for everything that you have done. We surrender all of our worries to you. Salamat ang pulo ng alumno namin na dapat dito mabalaman. So we surrender the worries, the fears, the financial burdens to you. Lord God, we pray that you will teach us to trust you more than our circumstances. We pray, Lord God, that you open our eyes to your daily provision. We thank you for giving us that. Help us seek your kingdom first. Strengthen our faith, remove our anxiety, and lead us to your peace. Lord God, we declare that our lives, our families, and our futures are secure. Thank you, Lord God, for everything that you have given to us. Salamat. Pray that you will continue to bless us and guide us. We pray that sa amo ang pagpapuli ka. Thank you again for this word, this message, good time. Learn a lot. Pray na siya, bigyan siya sa pagkasitas. So that we use, Lord God, pinagi sa mong kinabuhi, people will see that you are so good. And thank you, Lord God, for everything that you have done through us. Because this we ask. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. To God be the glory.
Salamat, Brother JR. It's a very practical message. You know what, yun? Sa tanan nga pang itabo sa ato ang kinabuhi, unahon din nato ang Ginoo. Amen? Di kita mamahimong Kristohano kung wala tayo Ginoo. Mahimong useless ang ato ang pagka-Christian kung ang ato ang sarili, ato ang ginauna. But instead, naging Christian ta tungod sa Ginoo nga atong ginaalagaran. Kinahanglan siya ang ato ang unahon. Amen? For our offering, atong katawna, we bring the sacrifice. Langit ng Amahan, nagpasalamat kami kay Ginoo sa mensahe ng ihatag na ka namin. Nagpasalamat kami, Lord, sa pag-remind ka namin na sa tanan namong pagabuhaton, desisyon, kung unsa man ang amo ang mga plano Ginoo, ikaw yun ang amo ang unahon. Nagpasalamat kami sa imong kamaayo ka namong Ginoo, ilabi na sa mga blessings, imong ginatugot, anhi sa among kinabuhi. Nagpasalamat kami sa pag-prosper ka namo, ilabi na sa among financial stability. O sa Ginoo dawata kining tithes and offerings na naakaroon diri sa tubangan. Ikaw Ginoo magahatag og panalangin ani na kini magamit sa imong ministry nga gi-entrust ka namo. Ug mamahimong panalangin kami ngadto sa uban. Sa Ginoo i-bless ang mga tawo nga naghatag sa ilang ikanapulo. Himua Ginoo nga malamdagan ang ilahang kasing-kasing o huna-huna na ikaw gyud ang unahon sa tagsa-tagsa ng mga desisyon o sa mga plano. Lord, we also pray for our brothers and sisters nga wala nakahatag Ginoo. I pray blessings unto them na mamahimo silang mulambo usab, pinaagi silang grasya ngadto kanina, kung sa ilang grasya na itugot, ngadto silang trabahoan kung sa ilang mga negosyo. Lord, nagpasalamat kami na pinaagi sa imong pulong, malikon ang among tagsa-tagsa nga hunahuna o kasing-kasing o among pagsalig pagtuo dira kanimo. Nagaampo kami Ginoo, ilabi na sa sa mga tao na naadri karon na ang mong pulong ang nabatunan magpabiling kini sa among tagsa-tagsa na una o kasing-kasing aron Ginoo magamit yun sa among kinabuhi samtang kami na adri sa kalibutan. Panalangini ang matag-usa na naadri karon. Ug karon ang grasya sa langit ng Amahan
na mo'y nagmugna sa langit ug sa yuta. Ug ang grasya ni Ginoong Hesus na nagsakripisyo sa iyang kinabuhi ngadto sa cross sa Kalbaryo. Ug ang panagdaig sa Balang Espiritu na amo ang magpilipay, magpabilin ka namo hantod sa walay katapusan. Dalaygon ka sa walay katapusan kung ginintanan ang binaampo, pinaagi lamang ni Ginoong Hesus na among Ginoo. Amen. Palakpakan ang Panginoon Diyos. Kaming salamat sa inyong pagtampong. God bless us all. Let us pray to the good. Most gracious and heavenly Father, thank you, God, for this wonderful day that you with us. We thank you, Lord, for the word that we have